Alright, so now we look at two types of force, which is the gravitational force. Okay, W. So, type of force ni kita akan ada four types of force. Satu, gravitational force, W. Okay, satu W. Okay, gravitational force. Yang kedua, kita panggil dia reaction ataupun normal force, which is R. Okay. Yang ketiga adalah frictional force, which is F. Dan yang ke last sekali adalah tension force. Okay, daya tekanan dia untuk T. Okay, so dia ada W, R, F and T. So the first one is W. W is actually, we call it as the weight. Okay, the weight of an object on Earth is the gravitational force exerted on it by the Earth, given by W is equal to mg. Okay, katalah you ada satu items atau satu mass, okay, yang mass dia adalah mkg. Okay, so the weight kita denote sebagai W. W is m times g, where g is 9.81 meter per second squared, which is kita guna untuk magnitude of the gravity. Okay, ada buku guna 10, ada buku guna 9.8. So untuk MAT 272, we fix that kita guna 9.81 meter per second square. Okay, so where W is the weight, M is the mass and G is the gravity. Okay, look at your examples number 6. So find A, the weight of the weight in newtons of the box of mass 5 kg. So dia ada 5 kg punya mass. So kita nak cari dia punya weight. So weight is m times g. So m ni dalam kg. So 5 times 9.81. So weight itu dapat 49.05 in newton. Sebab dia tu force. Okay. So B, the mass of 294 Newton. Okay, weight dia adalah 249 Newton dan dia suruh kita cari mass. So, W is mg, weight is 294, m kita tak tahu, g is 9.81. So, m is 29.97 in kg. Alright. So next one, example. Okay, next one is normal force or reaction force. Number 2, kita panggil juga dia normal or reaction. Kita denote dia sebagai R. Okay. Normal and reaction force ni is actually the force that acting opposite directions to the weight. Okay. Katalah you ada item, you ada mass of mkg and this is the weight. Okay. So the reaction force adalah reaction yang bertindak, ada force yang bertindak pada mass itu, which is perpendicular to the surface. Okay. And then dia punya reaction force is, this is opposite to the weight. Okay. So dia akan ada dua untuk reaction force, okay, which is for the horizontal surface or the inclined surface. So this is for the horizontal surface, which is you ada R and W, and then the action is the weight of an object is exerted on the horizontal force. Reaction dia adalah R on the object. So sekarang ni, since kalau dia tidak ada movement, okay, bila dia ada reaction force dan W, okay, bila dia tidak ada movement, maksudnya W dia akan sama dengan R. Okay, so then R akan ambil nilai mg. Kalau ni tak ada movement, no motion, okay, or at rest. Okay, so dia akan ada yang ni. Ni untuk horizontal surface. Okay. 1 for the horizontal surface. Okay. Number 2,
untuk inclined surface. Okay, inclined surface maksudnya dia akan ada incline. Ni dia punya plane. So, ni dia punya box ataupun kita panggil mass items. So, dia punya XY paksi dia duduk atas ni. Gini paksi dia. Okay, ni XY dia. Okay, dia bukan straight macam ni. Dia ni sebab ni kita punya plane. Okay, so XY axis dia macam ni. So, you akan ada weight kan. Dekat sini ada theta. So, nanti untuk incline dia, bila dia akan ada weight. Weight dia dengan theta kat sini. Dia akan ada component. Okay, so that will be the weight. So, reaction dia adalah perpendicular to the surface. Ni, segi empat ni 90 darjah sini. So, reaction dia 90 darjah pada surface R. Dia bukan 90 darjah pada weight. Dia bukan sama dengan weight. So, maksudnya R ni dia akan, weight ni dia akan ada component, which is WY, WX. So, dia punya R ni akan sama dengan WY. Okay, R ni dia akan sama dengan WY, bukan W. Okay, so untuk kira WX, you ada negatif sebab dia ke sebelah kiri. So, negatif mg sin theta. So, dia guna sin lah. Okay, untuk WY, you akan ada negatif juga. So, negatif mg cos theta. Okay, since the sum of Fy is equal to 0, okay, since the sum of Fy will be 0, dia tak bergerak kan? Okay, so, then Fy kita akan ada R plus W. Okay, R, kenapa jadi plus? Sebab W tu negatif kan? R plus WY will be 0. Kenapa tadi dia R, dia jadi kosong lah. Sebab ni negatif. So, R tolak WY. Dia sebenarnya dia macam ni. R tolak dengan negatif Y. Sama dengan kosong. Kan? So, dia dapatlah yang atas ni. So, that's why dia dapat macam tu. So, then R akan sama dengan negatif WY. Negatif, sorry. Okay. So, R akan ambil mg cos theta. Positif untuk yang tu. Okay. So, then I tunjukkan you punya, I tunjukkan example 3. Sorry, example 8. Okay. For this example number 8, untuk inclined plane. Okay. Sorry, example 7 untuk untuk horizontal plane. Okay. So, let's say you have a mass of 5 kg. Okay. A box of mass 5 kg is lowered vertically by a rope. Find the force in the rope T when the box is lowered with acceleration of 4 meter per second. Dia ada pergerakan A dia 4 meter per second square. Okay, dia diturunkan guna tali. So, satu untuk tali dan satu lagi untuk dia punya weight. Okay, kenapa dalam buku guna T? Sebab biasa tali dia ada tension force. So, katalah sekarang I tunjukkan untuk you adalah R. Sebab kita belajar reaction. Okay. Tension tu sama ciri dia dengan reaction. Okay. Cuma biasa kita guna tension tu untuk spring, rope, tali. Okay. So, now kita nak cari find the force. Okay, of T. Dekat situ T tapi I guna R ya. Okay, when the force is lowered. Okay, now sekarang ni dia ada pergerakan. Pergerakan dia to the vertical. Okay, so means that dia punya pergerakan adalah sum of Fy will be MA. Bukan sum of Fx will be MA. Okay, so satu lagi yang kita kena tahu adalah dia punya weight. So, weight adalah W mg. Okay, sekarang dia nak suruh cari T.
Okay. The sum of T, bila nak cari T, okay, ataupun R, kita kena tahu weight. Sebab dia adalah ada relation antara ni. Sebab sini positif, sini negatif. So kita kira weight dulu. M dia 5 times 9.81. So you akan dapat 49.05 Newton. So since kita ada the sum of Fy will be MA, means R minus W will be MA. So R kita nak cari, W 49.05, M is 5, A is 4. So therefore R is 29.05 Newton. R ataupun T. Okay. So untuk example 8, this is for the inclined plane. Okay. This is the plane. And then this is the mass. Okay, mass in 10 kg. So dia ada reaction R. R tu kena ingat dia perpendicular to the X and Y axis. So weight is not a perpendicular to the X and Y axis, but weight in the component of Y. WY tu yang perpendicular. So you ada 30 degree here. So first kali kita kena tengok dekat mana kita punya weight. Okay. So now, bila kita nak buat dia punya weight, kita kena tahu dia punya X and Y axis. So, dekat sini, weight dia. Weight. Tapi dia ada 30 degree here. Itu dia punya weight. Okay. And then, untuk dia punya weight, since dia ada component, okay, since dia 30 degree, so dia akan ada component untuk weight. So this is WY, this is WX. So ini semua dia punya component. So soalan untuk A, find the component of weights of the body. Okay, component dia adalah component X and component Y. So component X, okay, komponen X ni negatif. Sebab sini negatif, sini negatif. Negatif berapa? Sini WX kan? So, dia akan ambil sin. Okay. MG sin theta. Negatif 10. 9.81 sin 30. So, negative 49.05 Newton. So, be careful lah with the negative and positive. WY is negative mg cos theta. Kenapa dia negatif? Sebab dia ke bawah. Okay, sebab yang ni ke kiri. So, negative 10, 9.81 cos 30 degree. So, negative 84.96 Newton. Okay. So, B, calculate the reaction force of the body. Okay. Since dia punya ni tak terbang naik ke atas, cara senang lah kita guna. So then, maksudnya, dia stay in the plane, okay, in the inclined plane, the sum of Fy must be 0. Kalau the sum of Fy tu ada nilai, maksudnya dia terbang naik, dia buat ada pergerakan macam ni, ke atas atau ke bawah. Okay. Since dia tak ada pergerakan ke atas dan ke bawah, so the sum of Fy will be 0. So, what is the sum of Fy? Yang ni positif, yang ni negatif. So, R minus W will be 0. Okay. W apa? WY. Okay. R ni kita nak cari minus WY tu negatif. So, negatif berapa? Negatif 84.96 0. Barulah dapat R tu positif. Okay. Sorry. Yang ni pot R ni tolak kat sini kan. Jadi tambahlah situ. Okay. So baru dapat macam ni. Alright. So then, number seterusnya kita akan masuk pada frictional force.